श्रोता बंधु, आमे पाठ करुचे श्रीमद् भगवत गीतार 4th अध्याय श्लोक नंबर 11 रे भगवान कहिले, जीए मते जेउ भावरे स्वीकार करे मु मध्य ताकु सेही भावरे स्वीकार करे। अर्थात मते पाइबा अति सहज और सरल। एपरि होइथिले हें लोके भगवान को आश्रय ग्रहण करंती नाही काहेकि? एहार कारण एही श्लोक रे भगवान दर्शाउछन्ते। श्लोक नंबर 12 कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवतः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। एहार आक्षरिक अर्थ हैला कर्मजनित सिद्धि इच्छा करुथिबा मनुष्य देवगणंकर उपासना करंती, कारण मनुष्य लोकरे कर्मजनित सिद्धि शीघ्र प्राप्त हुए। व्याख्या कांक्षन्त कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः। मनुष्य को नूतन कर्म करिवार अधिकार मिलिछि। कर्म कले सफलता मिलुथिबार प्रत्यक्ष देखा जाए। एही कारणरू समस्तंक अंतःकरण रे एकथा दृढ़ीभूत होई जाइछि जे कर्म न कले कौनसी वस्तु मिले नाही। सेमाने भावन्ति सांसारिक वस्तु भली भगवत प्राप्ति मध्य कर्म अर्थात तप, ध्यान, समाधि इत्यादि द्वारा हुए। नाशवान पदार्थ प्रति कामना थिबा हेतु सेमानंक दृष्टि एही वास्तविकता आड़कू जाए नाही जे सांसारिक वस्तुगुड़िक कर्मजनित, संकीर्ण, आमको नित्य अप्राप्त, आमठारु भिन्न और परिवर्तनशील होइथिबारु सेगुड़िकर प्राप्ति पाई कर्म करिबार आवश्यकता रहिछि। किंतु भगवान कर्मजनित नुहंती, से सर्वत्र परिपूर्ण, आमको नित्य प्राप्त, आमठारु अभिन्न और अपरिवर्तनशील। तेणु भगवत प्राप्ति रे सांसारिक वस्तु प्राप्तिर नियम काम करे नाही। भगवत प्राप्ति केवल तीव्र अभिलाष द्वारा ही संभव। तीव्र अभिलाष जाग्रत न हेबार मुख्य कारण हैला सांसारिक भोगर कामना। भगवान पिता सदृश एवं देवगण दोकानी सदृश। दोकानी वस्तु नदेले तार पैसा नेबार अधिकार नाही, किंतु पितांकर पैसा नेबार अधिकार थिबा संगे संगे वस्तु देबार अधिकार मध्य अछि। पितांक ठारू कौनसी वस्तु नेबा पाई पुत्र को मूल्य देबाकू पड़े नाही, किंतु दोकानी ठारू वस्तु नेबाकू हेले मूल्य देबाकू पड़े। सेहीपरि भगवान ठारू किछि पाइबाकू हेले कौनसी मूल्य देबार आवश्यकता नाही, किंतु देवगणंक ठारू किछि पाइबाकू हेले कर्म करिबा पाई पड़े। दोकानी ठारू पुओ पैसा देई दियासिली, छुरी इत्यादि क्षतिकारक वस्तु मध्य किनि पारे, किंतु से जदि पितांकू एपरि क्षतिकारक वस्तु मागिब तेबे से ताकू वस्तु तो देबे नाही, एणे पैसा भी नहीं जिबे। जेउथिरे बालकर मंगल निहित, पिता सेही वस्तु ही देबे। एही भली भावरे देवगण निज उपासकंकु हित अहित विचार न करी सेमानंकर ईप्सित वस्तु दियंती, किंतु परमपिता भगवान निज भक्तजनंकु निज इच्छानुसारे वस्तु दियंती, जद्वारा सेमानंकर परमहित हुए। एहा सत्वे नाशवान पदार्थ प्रति आसक्ति, ममता और कामना थिबारु अल्प बुद्धियुक्त मनुष्य भगवान को महत्व और सुहृद भाव को जानी पारंती नाही। तेणु सेमाने अज्ञानवशतः देवगणंकर उपासना करंती। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। एही मनुष्य लोक हेउछि कर्मभूमि, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। एहा छड़ा अन्य समस्त लोक भोगभूमि। मनुष्य लोकरे मध्य नूतन कर्म करिबार अधिकार केवल मनुष्यर रहिछि, पशुपक्षी आदिंकर नाही। मनुष्य शरीर रे संपादित कर्मर फल ही लोक और परलोकरे भोग करा जाए। मनुष्य लोकरे कर्मासक्त मनुष्य वास करन्ति, कर्मसंगीषु जायते। कर्माशक्ति हेतु सेमाने कर्मजनित सिद्धि प्रति लालायित रहन्ति। कर्मजनित सिद्धि शीघ्र मिलुथिले मध्य ताहा चिरस्थायी नुहे। जदि कर्मर आदि और अंत अछि तेबे सेथिरु मिलुथिबा सिद्धि चिरस्थायी हेबो किपरि? अतएव नाशवान कर्मर फल मध्य नाशवान। कामनायुक्त मनुष्यंकर शीघ्र मिलुथिबा फल प्रति तो दृष्टि जाए, किंतु ताहार नश्वरता प्रति दृष्टि जाए नाही।
विधिपूर्वक पूर्णांग कराଯାଇଥିବା कर्मर फल देवगणଙ୍କ ଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। କର୍ମଜନିତ ସିଦ୍ଧି ଚାହୁଁଥିବାରୁ ସେମାନେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ପରିଣାମରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବ ସିଦ୍ଧି କର୍ମଜନିତ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବ ସିଦ୍ଧି ହେଉଛି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମଯୋଗ, ଜ୍ଞାନଯୋଗ ଓ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ସାଧନା ମଧ୍ୟ କର୍ମଜନିତ ନୁହେଁ। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ କର୍ମରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲେ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଏଠାରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିପାରେ ଯେ କର୍ମ କଲେ ହିଁ କର୍ମଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ କର୍ମଯୋଗ କର୍ମଜନିତ ନୁହେଁ କିପରି? ଏହାର ସମାଧାନ ହେଲା, କର୍ମଯୋଗ ସାଧନାରେ କର୍ମରୁ ଓ କର୍ମ ସାମଗ୍ରୀରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମ କରାଯାଏ। ଯୋଗ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଣୁ ଯୋଗ ବା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି କର୍ମଜନିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ କର୍ମ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସାଧନା ରୂପେ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମଗୁଡ଼ିକର ବିଧାନ ହିଁ ସତ୍ୟ। କୌଣସି କର୍ମ ଯଦି ସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଏ ତେବେ ତାହାର ପରିଣାମ ସତ୍ ହେବାରୁ ସେହି କର୍ମର ନାମ ମଧ୍ୟ ସତ୍ ହୋଇଯାଏ। କର୍ମ ଚୈବ ତଦର୍ଥୀୟଂ ସଦିତ୍ୟୋବାଭିଧୀୟତେ। ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଥିବାରୁ ହିଁ ଯୋଗ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। କର୍ମଯୋଗ ସାଧନାରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଏ, ନିଜ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ନୁହେଁ। କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ। ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କର୍ମ କଲେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କର୍ମଯୋଗରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲେ କର୍ମ ଓ କର୍ମଫଳରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛେଦ ହୁଏ, ଯାହାକି ଯୋଗ ଅନୁଭବ କରାଇବାର କାରଣ। କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପର ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ପଦାର୍ଥ, ବ୍ୟକ୍ତି, ଦେଶ, କାଳ ଇତ୍ୟାଦିର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ପରର ସହାୟତା ନେବା ହିଁ ପରତନ୍ତ୍ରତା। ସ୍ୱରୂପ ଯଥାବତ୍ ରହେ, ସେଥିରେ କେବେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପର ବୋଲାଉଥିବା ଶରୀରାଦି ପଦାର୍ଥର ସହଯୋଗର ଲେଶ ମାତ୍ର ବି ଅପେକ୍ଷା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପର ସହିତ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଧେ ରାଧେ।